Lam Shujatono, Serang Chatni, Kokbro, Koktababo, Dongilogi Toguango, Nitatini, Kokbro, Koktamarakanka. Raida Sayati, Hafani Rokno, Ruto, Ruto, Kariwi, Reclina Bagui, Shabrumo, Lahar Himboto, Klaileka, Tipramota Bodol, Arofai Manzaka, Montri, Onimes de Borma Kobui, Titi Edisini, CM Punochandra Jomatia, Teitongo, Juda, Adongro, Oshala Himboto Kreli, Klaimoni Yagulo, Shabrum Bokastefa, Shibjoti Dotono, Deportation, Yafalaika. Hasteo Raida Sayati, Hafani Rokno, Detect Deport Clay, Ruto Kariwi, Reclinani, Bagai Tini, Shangrong Shalo, Shabrumo, Wati Manjagi, Himboto Greli, Klaileka, Tipramota Bodol, or Himboto Greli Otongo, Montri Onimes de Burma, Titi Edisini, CM Punochandra, Jomatia, EM Robindro de Burma, MLA Bishojit Koloi, MLA Manav de Burma Khawi, TWF ni, President Monihar de Burma, Teitongo MDC, Debojit Tripura, or Shalo, Shabrumo, Himboto Greli, Klaimani. Yagulo, Shabrum Bokastefa, Shibjoti Dottono, Deportation, Yafalaika. Bangladeshi go back. Kendra Sarkar Nidesh Manchana kena Rajya Sarkar jawab chai. BTC বিতরণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার মানলে কেন্দ্র সরকার মানছে না কেন রাজ্য সরকার জবাব চাই জবাব তোমার দিতে হবে তিনি চঙ্গর সাবরুম্বো মহকুমা শাসকনি বিসিংতেই হাস্তেনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহানি থানি বাংলাদেশনি যারা ফাইনাই মায়ানমারনি যারা ফাইনাই পাকিস্তাননি যারা ফাইনাই ইলিগাল মাইগ্রেন্ট সংন রম্বই দাক্তি খ্লাই ত্রিপুরানি বাংলাদেশ বা মায়ানমার পাকিস্তানো পুশব্যাক খ্লাই দি আসামুংনো দাক্তি মা খ্লাইনাই আবুনি দাবিতে তিনি টিপ্রামথানি যিনি সিএম দङ এমএলএস দङ এমডিসিস যিনি টিডব্লিউএফ নি প্রেসিডেন্ট এবং টিডব্লিউএফ নি বাকি লিডার বড় দङ এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা ওর লিডারশিপ রই তিনি जोंङो सफाय गाहिसे we have come to support them ADC Amchirogni Jungzal Rugui Te ADC Hapangi Nangkukmani Kogrok Ti Kokthum Panda Clay Kok Tishlaika TYF Bodol যে আমাদের যে মেইন যে পরিকাঠামো আদিবাসীদের যে উন্নয়ন করার যে জায়গা সেই জায়গাটাই দখল করে আছে ত্রিপুরামুথা কিন্তু এই ত্রিপুরামুথার নেতা সিএম থেকে শুরু করে ইএম এমডিসি তারা গাড়ি দামি গাড়ি চলে ভালো মোবাইল কিনে ভালো গাড়ি কিনে বাইরে ঘুরে এইভাবে চলছে এডিসিতে মানে পুরো করাপশন চলছে টিটি এডিসি নি জুদা নাংকুকমানি কক রগনতি kokthum panda khlaika tini juntalni chijuku shalmari sangrong shalo TYF bodol taibri sharmongti ADC hapangno deportation yafalaika ADC amcherogo ongai tongmani juda jungjal lognoti kokthum panda khlai kok tisalaika TYF দাবির ভিত্তিতে যে আমরা এডিসি যে ডেপুটেশন সিওর নিকর আমরা ডেপুটেশনের মিলিত হওয়ার জন্য আমরা গেছিলাম সেখানে সিওর লগে দেখা করতে পারিনি এবং ডেপুটি সিওর লগে আমরা দেখা করেছি মূলত যেটা মেইন বিষয় তারা আমাদের দুজন সদস্য আলোচনা করেছেন আমাদের সভাপতি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক সেখানে ওই 4 দফা দাবির ছাড়াও আমরা আরো বাকি সেখানে আলোচনা করা হয় মূলত যে এই বিজেপি সরকার আসার পরে এখন বর্তমানে যে এডিসি এরিয়ার যে উন্নয়ন যে পরিকাঠামো মেন যে জায়গা ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন আমরা সেই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের নিয়ে আমরা যখন ডেপুটি সিওর সাথে আলোচনা হয় ডেপুটি সিও তার এবারে কোনো জবাব দিতে পারেনি মানে কোনো এটার কোনো উত্তর নাই সেটা উপরেই জানে আমরা কিছু জানে না তো আমরা যে জায়গাতে সিওর লগে যে কথা হয় যে মেন যে জায়গা আমাদের যে ভিলেজ পঞ্চায়েত যে সাধারণ টিপ্রাসা যে উন্নয়ন করার জায়গা এই জায়গাতে মানে এখন বর্তমানে হয় এটা নিয়ে আলোচনা হয় আর একটা বিষয় এডিসি এই এডিসি এরিয়ার যে শিক্ষার ব্যবস্থা যে ভেঙে পড়া একদম তলানিতে শিক্ষার ব্যবস্থা
যে এডিসি স্কুল যে বন্ধ, সে বন্ধ ব্যাপারে যখন আলোচনা করা হয় তখন ডেপুটি সিও বলে যে এডিসিতে কোনো রিক্রুট নাই, রাজ্য সরকার যদি রিক্রুট করে এডিসি Silasuri mono bongkolo chopal বৈঠক khongnoi nokongni khorok chinai voter CPIM Congress bodolia kare BJP ni bana romkha borongno khabai khokbai lamsugoi naharka MDC Kongjong Mok MDC Kongjong Mok ni manjak mungbai BJP bodol ni bana yagotiyei joining banda khlailaikhya 28 nong Silasuri constituency ni MDC Kongjong Mok lai thangjak 2021 bisiwa Kongjong Mok BJP bodol ni angai batayei tongkosong lukurok ni chubachu manai gobang bot bai kaplai angmani tei MDC chongoi naharjakmani bono bo tongkosong lukurok ni chubachu bai MDC angmani yagulo 28 nong Silasuri monobongkul constituency ni ADC amchini juda jengjar logno thangai naikha te o jengjar logno bahaike yakakrei manno aborongno tiyei tini bai lai thangjak bisik tham romoi bini MDC fanni rangbai tei ADC hapangni chaitok mungbai je manchak samung khlai tongo bo tei jengjar logno bo yakakriwei tongo bo tongkosong lukurokni je jengjal nugui tonglaimani a jengjal logno yakakriwei tongkosong lukurokni samo salbrumno basawei tongo aboni bagai no tini sangrong salo phongtam chisa tami tongmani jorabo baithangni constituency o 28 nong Silasuri monobongkul kendro Bikshit Bharat Amrit Kal hayakeba Modi hapango seba sushashon tei korichugya lukurokni hamkraini bagai bisi chisa Pungmano Ruksawai 39 Mono Mondolni 41 Bakmara Botni Bukhakti Chopal Boitok Khlailaikha te Arofai Manjak Phaika MDC Kongjong Mok bini Manjak Mungbai CPIM te Congress bodol yakarei osalo khongnei nukhungni khorok chinei voter CPIM Congress yakarei BJP ni bana from phailaikha borokno khabai khokbai lamsugoi naharka MDC Kongjong Mok Bharatiya Janata Party ni bana yafari borokno khabai khokbai lamsugoi naharlaikha নমস্কার বিকশিত ভারত অমৃতকাল তথা মোদী সরকারের 11 বছর পূর্তির উপলক্ষে 39 মনোমণ্ডল অন্তর্গত 41 বাগমারা বুথের চুপাল বৈঠক অংশগ্রহণ করে দুই পরিবার ধনী চরণ ত্রিপুরা 8 ভোটার এবং পবিত্র ত্রিপুরা 4 পরিবার মোট 12 পরিবার 12 ভোটার দুই পরিবারে 12 ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টির যে উন্নয়নমূলক কাজগুলি অনুপ্রেরণা হয়ে ওনারা ভারতীয় জনতা পার্টি দলে বিরোধী দল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন Indian National Congress ni adong Rajiv Gandhi ni filba chiba asemani shal rgai sangrong shalo Congress bobono magnang shak nairejakha osalo kabama lukurok magnang shak nairejakmani mangpili bahaino kasai phaikya INC hayakeba Indian National Congress ni adong Rahul Gandhi ni filba chiba asemani shalnok kitingai haste hakotor ganangai juda tangbutang yago naharei samung khlai tongo Congress bodol abahaikeno Tripura hasteobo Pradesh Congress bobono magnang shak nairemung tangbutang khlailaikhya tini June talni Chichuku Shalmari sangrong shalo osalo kabama lukurok shak naijaknani henai फाइलेखा ओशालो कक्तमा थुमनानि बुस्कांगो फायै जुब कांग्रेसनि कास्को नीलकमल साहा सायखना रखा हास्तेओ जत हांकर करिचुग्या लुकुरक तंगनाय रकनो मागनां साक नायरना बागै अबहाय तांगबुतां खलायनानि बागै कांग्रेस बदल यागो यासगै नाहारखा अ तांगबुतांनि बिसिंतै हास्तेओ गोबांमा तंकसं तंगनाय लुकुरकनो मागनां साक नायरजाखा अबहाय नकक सायखना रखा ब জননায়ক শ্রী রাহুল গান্ধীজির জন্মদিন এবং রাহুল গান্ধীজির জন্মদিনকে উপলক্ষ করে আমরা পুরো দেশব্যাপী তার সাথে রাজ্যব্যাপী আমরা কর্মসূচি হাতে নিয়েছি আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে ব্লকে এই কর্মসূচি হচ্ছে
कुमारघाट कोविड सेंटर उमर सकसुगिया बोरै बसा रकनि साग या ग्रिबुई तंगमुं हामिया तंगना नायमाने पाटिमुंग रमजागनाय जन्टु देबनो बिसिक थामनि बागै आलंग चबजागना साख्लायखा स्पेशल जज अमरेंद्र कुमार सिंह कोविड सेंटर उमर सकसुगिया बोरै रकनो हानां पिनां ख्लायै साख्लम रग या ग्रिबुई रमप्रे सप्रे ख्लायना नायमाने पाटिमुंग रमजागनायनो बिसिक थामनि बागै आलंगो चबजागना साख्लायखा दरबानकनि फाइसिक्तै कोरोनानि जराबो बरक किरिलाय तंलायमानि जराबो बरकनि सामो बरक बासना नांमा जराबोसे साफ सुथ्रा नि सेबक ख्लायनाय खरकसा थामुं हामियाबो याक फलबुइ रोखा पाइथागो बिसिक थामनि जरा नावै केरंनि बिसिंतै कुमारघाट कोविड सेंटर उमर सकजुगिया बोरैबोसा खरक रैनो हानां पिनां ख्लायै रमप्रे सप्रे ख्लायमुंनि पाटिमुंगो रमजागनाय जन्टु देबनि बुमुगै दरबानकनि फासिंतै साख्लाय जाखा तिनि सांग्रंसालो स्पेशल जज अमरेंद्र कुमार सिंह रमजागनाय जन्टु देबनि मुंगै बिसिक थाम आलंग चबजनानि बागै साख्लाय रोखा आबो सिमिया आबोबाय बाक्सा खक थाम रासायरां जुरिमाना रिनानि ते अ रां रैमाया हिके ताइबो ताल थामनि बागै दरबानगो चबजागनानि बागै साख्लाय जाखा कक्तमाव साइमानखा लाय थांजा 2020 बिसिव सेप्टेम्बर तालनि 2 सालमारिव जे जराबो कोविड बाय बेमार मानजागै गोबांमा बररक কৈলাসহর कुमारघाट एडमिट ओंलायमानि आ जरावनो उमर सकजुगिया बोरैबोसा खरकनि बहायनो एडमिट ओंलायमानि कुमारघाट कोविड केयर सेंटर फियाबा आरो साफ सुथ्रानि सेबक खायनाय जन्टु देब थाकसाकनो साक नायनायनि सिनिमुं रिबुइ उमर सकजुगिया बोरैबोसा खरकनि सागो याक रोखा आबोनि यागुलोनो कुमारघाट थानाव बिनि बुमुगै मामला खलायलायखा जन्टु देब बाय याग रिजाकमानि यागुलो अखरकनि उमर सकजुगिया बोरैरक साक हामै नग किफुलै फायमानि यागुलोनो जन्टु देबनि बुमुगै कुमारघाट मामला खलायलायमानि अ मामला नम्बर रंखा 61/2020 मामला याचाकमानि यागुलो चेरि नायै कुमारघाट थानानि एएसआई दरबानकनि चार्जशीट दाखिल खलाय रोखा आबोनि यागुलोनो दरबानकनि फाइसिंतै बिसिक थामनि बागै आलंग चबजानि बागै तिनि सांग्रंसालो साख्लाय रोजाखा साख्लायखा स्पेशल जज अमरेंद्र कुमार सिंह ছিল কোভিড পিরিয়ডে এই মামলার ভিকটিম দুইজন তারা একজনের বাড়ি কুমারঘাটে এবং একজনের বাড়ি কৈলাসহরে তারা ওই কোভিড সেন্টারে কোভিড এফেক্টেড হয়েছিল তো ওইখানে কুমারঘাটে কোভিড সেন্টারে তারা এখানে ভর্তি করা হয় তো ওই ভর্তি থাকাকালীন সময়ে গত 2/9/2020 ইংরাজি তারিখে ওই মামলার যিনি 21% জন্টু দেব উনি ওই কোভিড সেন্টারে এখানে দেখাশোনার কাজে ছিলেন সাফাই কর্মী হিসাবে তো ওনার পিপি কিটটা করা থাকতো উনি যখন কোভিড সেন্টারে ডিউটি করতেন তো উনি ডাক্তার পরিচয় দিয়ে ওই যে নাবালিকা দুইজন ভিকটিম তাদের গিয়ে অনেক সময় উনি চেক করতেন জিজ্ঞাসা করতেন এবং ওনাদের বিভিন্ন আপত্তিজনকভাবে ওনাদের গায়ে হাত দিতেন তো 1-2 দিন এভাবে হওয়ার পর ওনাদের সন্দেহ হয় তখন অন্যান্য যে পেশেন্টগুলো ছিলেন এখানে কোভিড সেন্টারে তাদের সঙ্গে ওনারা আলোচনা করেন এবং ঘটনাটা ওই কোভিড সেন্টারে যে ইনচার্জ ছিলেন ডক্টর ওনাকে জানানো হয় আগরতলা रेलवे स्टेशन देवगर एक्सप्रेस ट्रेन रुतुकमुं ख्लायै गोबांमा रांमारिनि 1580 बटल फेन्सिडिल मानखा जीआरपीएफ ते आरपीएफ पुलिस আগরতলা रेलवे स्टेशन मानखा 1580 बटल फेन्सिडिल আগরতলা रेलवे स्टेशन मानखा गोबांमा रांमारिनि फेन्सिडिल लाइथांजाक स्रांसालो हर जीआरपीएफ ते आरपीएफ पुलिस देवगर एक्सप्रेस ट्रेन रुतुकमुं ख्लाय मानखा फेन्सिडिल
5625 नम्बरनि देवगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन स्रांसालो हर आगरतला रेलवे स्टेशन बाथाकमा यागुल जीआरपीएफ तै आरपीएफ पुलिस ट्रेन रुतुकमुं खलायलायखा तै आ रुतुकमुंगो मानखा गोबांमा रांमारिनि फेन्सिडिल फियाबा आजरावो के बनफानो रमै मानलिया पुलिस स्रांसालो आगरतला रेलवे स्टेशन जीआरपी थानानि पुलिस तांफां शावै खोनारोखा मानमानि फेन्सिडिल रकनि हाति रांमारि 7,90,000 रांनि शाखा तै देवगढ़ निसिमी फेन्सिडिल बटल रकनो तुबुजाखा आगरतला रेलवे स्टेशन केफेक मानि खनैनि बानिया खानि रक तलां फायो फियाबा पुलिस रक फाइमा साइमानै ट्रेन स्टेशननि खारि थांबाय गाजत केफेक मानै मानमानि तयै थानो कायसा मामला याचकै चेरि नायजनाय हनै शाखा पुलिस अरक खुरसाताय कलायो आगरतला रेलवे स्टेशन रेलवे गरंगै बरक याक्तुन खलायलायमानि केफेक मानै याक्तुन खलायलायमानि आगारि दंगो ताइबो हायनि बागै आगरतला रेलवे स्टेशन करा खलायै नायचमना नांगौ। एक्चुअली गतकालके আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে মোট 1580 বোতল এসকপ মানে উদ্ধার হয়েছে। एक्चुअली এটা যে বদরপুর মানে দেওঘর এক্সপ্রেস যেটা দেওঘর থেকে আসে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে যার ট্রেন নাম্বার 15625 তো এটাতে যখন আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে আসে তো এটা তল্লাশি চালিয়ে এই বোতলগুলা মানে উদ্ধার করা হয়। एक्चुअली এটা আগরতলা আরপিএফ লিড করে যেটা তো এটা আমরা গতকালকে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে এন্ট্রি হয় এবং একটা ইনকোয়ারি স্টার্ট হয় যে এগুলি কোথা থেকে এসছে এবং केफेक मानिबाय सिगला हदारकनो सकागै तबुना बागै सामुंखाय तंगो त्रिपुरा साइक्लिंग एक्सप्लोरर 2021 बिशिव अ ग्रुप खाजाकमानि आबनि आगुलो 2025 ताक्लै बिशिव अ ग्रुप ताइसा कतालखे खाजाक फिरका सांग्रं सकलो आगरतला प्रेस क्लब ककथुम पांदा खलायै अ कक साइखनारखा चीफ कोऑर्डिनेटर शुभजीत चौधरी फेकजोंनाय मानिबाय कबुलदार सिक्ला सिक्ले रगनो फियोगै तबुना बागै सामुंखलाय तंगो त्रिपुरा साइक्लिंग एक्सप्लोरर स त्रिपुरा हास्तेव कायबा हातायो रेंज दंगो आरो दंगो बोलंनि मसामायुं तकसा तक मिलि बुफां वाफां हापुंनि तै कलायमा थायबाय नायथक दंखर हास्तेनि लुकुरक आबनो तै सायमान्या ओंमाबाय नायथक दंखरनो नायना बागै हास्ते फातार थांलाय दंगो नायथक दंखरनो फुनुंना सामुं खलाय दंगो त्रिपुरा साइक्लिंग एक्सप्लोरर 2021 बिसिनि सिमि आ ग्रुप आजायखा 2025 बिसिवा आ ग्रुप तेइवैसे हायनो हाय कताल खलाय सनामजाक फिनाय सांग्रं सालो आगरतला प्रेस क्लब कक्तमा थुमनाय रगनि बुसकांगो साइखनारिका ग्रुपनि चीफ कोऑर्डिनेटर प्रदीप चौधरी बतेबो साका साइक्लिंग खलायरेना सिमि बंगनि नाहारमुंया ताबुंनि सिक्ला सिक्ली रग मोबाइल टे केफेक मानिबाय कबुलजा हदवो अमतै रगनि याककना हिनखे साइक्लिंग बेलायखायनो नांगो ताबुकनि जरावो हायुंगो तंखर हामिया ओंगै दंगो आबनि यागनि यगनानि बागै जत बरगनो साइक्लिंग खलायके तंखर गाहाम ओंनाय हिनिबो साका बतेबो साका साइक्लिंग नि लगी कुबुनि माल खुंबाय नायथक तंखरनो नायना बागै ब लुकुरंनो कयखा बरक हास्ते फातारबो साइक्लिंग खलाय फायका हिनिबो साका फायनाय सालो साब्रुमनि मांग्रम हातायो बरक एडवेंचर खलायनाय हिनि साका ककनार थानि तंगो ग्रुपनि आदं रक आ ग्रुप আগরতলা অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব বাই গরংজাক হিনিবো সাকা আমরা হচ্ছি ত্রিপুরা সাইক্লিং এক্সপ্লোরার। আমরা 2021 আমাদের হয়েছিল ফরমেশন, তারপরে 2025 আমাদের রিফরমেশন হয় মার্চ মাসে। তো আমরা বেসিক্যালি একটা সাইক্লিং সমষ্টি, আমরা ডিল করি ত্রিপুরাকে জানতে, বিশ্বকে জানতে, তাই আমাদের গ্রুপের নাম হচ্ছে ত্রিপুরা সাইক্লিং এক্সপ্লোরার। আমাদের এই সংগঠনটি আগরতলা অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের সাথে যুক্ত। এই দুটি সমষ্টিরই মূল কার্য হচ্ছে ত্রিপুরাকে পর্যবেক্ষণ করা, ত্রিপুরার যেই জায়গাগুলিকে আমরা চিনি না, জানি না, সেগুলিতে যাওয়া, এবং যার মাধ্যমে আমরা বিগত 6 বছরে অনেক উন্নতি দেখতে পেয়েছি। যেমন আপনারা সবাই জানেন সাইকা ফলসে আমরা গেছিলাম 2019 সালে। তারপরে জানেন খোয়াইয়ের ডুমলা ফলস, ডুমলাতে আমরা গেছিলাম 2018 সালে। তো এরকম করে আমরা ত্রিপুরার যে গহীনে যে জায়গাগুলি লুকানো আছে সেগুলো আমরা সবার সামনে, সবার সম্মুখে আনছি।
Tinin bagai kok borok kok tuma musuk no uli kok tuma saimana bagai cekari naitung di serang cati hambai.